Mission, murag. Nanay panahon nga laayon ko, pero magmahay po biya ko nga kaduldo sa balay ni Pangulo. Di ko kaadto dito, maduoram nun ta. Nay, usahay nga bation ko og kalaay. Pero karon murag akong dasigon akong kaugalingon nga makatin ko kanunay sa Sabado nga misyon. Ako ginang palikamutan. Kung mama, mga Katoliko man sila, murag bitahot po sila sa among reliyon. Sa una, si Anggong ang ginapaampo, basta na si Anggong. Kunya, kaya wala na si Anggong, ako na lang. Wala, dako po pasalamat nga na ako din nga pagtunudan kay naapo ko yung hibalaan. Mauna nga, kada na may problema, musampit lang ko kung say problema na mo, sampit lang ko sa Ginoo, ana. Kunya, ginakalma na akong kaugalingon nga dili na dyan ko masigyaw-yaw. Mawala na. Mawala po na. Ang ways na ko sa Tagbalay, nga, tinawag nga, kanunay sila magsinabtanay, magmalipayon kanunay, o na may maabot nilang mga kasakit, isalig lang sa kana sa Ginoo kay kana iyang pagasulo. Walay problema nga dili sud baron sa Ginoo. O daghang salamat.